کلام مقدس میں کتنا واضح طور پر ایک پورٹریٹ کیا گیا ہے آج کل کے انسان کو. آج کل فیملیز کے اندر کیا چل رہا ہے؟ خود غرضی. بیوی چاہتی ہے مجھے سب کچھ مل جائے، خاوند کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں ہے. خود غرضی یہ انسان کے حصے میں آئی. اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ لورز آف منی، جیسا ہم نے سیکھا کہ آج لوگ پیسے کو زیادہ پیار کرتے ہیں، رشتوں کو نہیں. رشتوں کو پیسے پر قربان کر دیا جاتا ہے. پراؤڈ، اتنا غرور خاندانوں میں بھر چکا ہے. ابلیس نے اتنا غرور بھر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ایروگینٹ، اوور کانفیڈنٹ. جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہی ہوں، یا بچے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ غلط ہیں. ایروگینٹ. اور پھر ابیوسو، انسلٹ کرنے والے. آپ کئی دفعہ دیکھ لیجئے کہ کئی دفعہ میاں بیوی ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے سلیو ہوتے ہیں. وہ بیوی کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے انہوں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے، اور اس کی انسلٹ کرتے ہیں. بڑے برے طریقے سے اسے مارا جاتا ہے. یہ پوری دنیا کی میں بات بتا رہا ہوں. مارا جاتا ہے. اگر آپ عورت کے تشدد کو دیکھیں تو وہ بہت دکھ سہتی ہے. اس کو مارا جاتا ہے، ابیوز کیا جاتا ہے ہر طرح سے. یہ ہے آج کل کا پورٹریٹ. لیکن خدا نے جب بنایا تھا وہ کیا تھا؟ پھلو، بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو. بی فروٹفل. لیکن آج کل کیسے پھل لگ رہے ہیں؟ کڑوے. ڈس اوبیڈینٹ ٹو دیئر پیرنٹس. فیملی میں بچے بھی ہیں. جب بچوں کی باری آتی ہے تو بچے کہتے ہیں who are you? Dad, you don't know. Mom, you don't know. Well, we know. We are Canadian. We know that. Disobedient. عزت نہیں دی جاتی. ماں باپ، میں احبار کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب تو بزرگ کو دیکھے تو کھڑے ہو جانا اور اسے اپنی جگہ دے دینا. آج کہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ کہیں پر نہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بچوں کو پتہ نہیں. یہ بھی ایک آیت ہے کہ جہاں پر بھی بزرگ تیرے پاس سے گزریں تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جانا اور ان کو جگہ دے دینا. آج ابلیس نے انسان کو ڈس اوبیڈینٹ بنا دیا ہے. اور پھر یہاں پر کیا لکھا ہے کہ انگریٹفل ہیں ہم. خدا نے ہمیں بڑی بلیسنگز دی ہیں. کئی دفعہ میاں بیوی پوری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں میری منگنی جتھے پہلے ہوئی سی نا وہ بڑی چنگی سی. we think about our old friendship. خداوند کدی وہ مل جاتی میری زندگی کیسا ہو. کدی وہ مل جاتا تو کیسا ہوتا. وہ مل جاتی تو پوری زندگی ہم اسی میں گزار دیتے ہیں. دانت ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، نکلی لگائے ہوتے ہیں اپنے، پر خیالات جوان ہوتے ہیں. انگریٹفل. اس ریلیشن شپ کو جس کو خداوند نے ہمیں دیا ہے، وی آر انگریٹفل. ہمارے اندر کچھ حسرتیں چھپی ہوئی ہیں جس سے ہم ایک دوسرے کو چیٹ کرتے رہتے ہیں. وائف ہسبینڈ کو اور ہسبینڈ وائف کو. کیونکہ وہ حسرت ہم اپنی بیوی میں نہیں پوری کرتے. بیوی اپنے خاوند کی پریز نہیں کرتی اور خاوند اپنی بیوی کی پریز نہیں کرتا. اور اس لیے ہم باہر سے اپنی پریز کو ڈھونڈتے ہیں. اور اس لیے یہ واقعات، یہ چیزیں ہماری زندگی میں پیدا ہوتی ہیں. شادی شدہ لوگ گھر توڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور انفیتھفل ہیں. Yes, they are, because they are unthankful. اور جو شادی کے وقت انہوں نے واز پڑے تھے، جو وعدے کیے تھے، اس میں پیورٹی نہیں تھی.
उसमें डाउट था, क्योंकि जब तक प्योरिटी नहीं होती, जब तक रूहों का मिलाप नहीं होता, जिस्म बच्चे पैदा होंगे लेकिन हमारे डिफरेंसेस सारी जिंदगी बनते रहेंगे। अनग्रेटफुल हम होते हैं, अनहोली होते हैं, हमारे अंदर गलत सोचें आती रहती हैं, इसलिए हमारा घराना पाकीज़ा नहीं होता, पाक नहीं होता। मैं वाज को देख रहा था जो वादे मियाँ बीवी अपने लिए पढ़ते हैं। खामन अपनी बीवी से कहता है कि आज मैं तुझे अपनी बीवी लेता हूं, और वो कहता है कि मैं अच्छे और बुरे में, अमीरी गरीबी में, अपनी बीमारी और सेहत में, अपने हर हालत में, कैसे भी हो, मरने तक तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन गल कह के ते वेखो एक दूसरे नु। हस्बैंड ने कोई सख्त बात कह दी तो बीवी ने कहा क्यों? बीवी ने कहा तो हस्बैंड ने कहा क्यों? ये डाइवोर्स है। आजकल इतना आसान हो चुका है इन वादों को तोड़ना, इस पाकीज़ा वादों को जो खुदावंद के सामने हम करते हैं। So we need to remember God is a creator. खुदावंद ने ये रिश्ते बनाए, खुदावंद ये चाहता है कि हम इन रिश्तों को अपनाएं, लेकिन हमारे पास एक अक्यूजर है जो फैमिलीज को अक्यूज करता रहता है। We do not enjoy our abundant life in Christ, जो खुदावंद ने देने का वादा किया, और उसने कहा चोर नहीं आता चुराने और मार डाले, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से। खुदावंद हमें abundance देना चाहता है। He want to give us joy in our relationship, लेकिन हम कभी भी उस joy को इसलिए नहीं enjoy करते क्योंकि एक accuser है जो दुनिया में है, और उसका नाम devil है। He always accuse your relationship. वो आपको accuse करता रहता है, कभी बीवी में आकर, कभी खामन में आकर, कभी बच्चों में आकर। accuser कहते हैं इल्जाम देने वाला। हम इल्जाम देते रहते हैं until कि हम इससे बेहतर कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हम इल्जाम पे इल्जाम एक दूसरे को देते रहते हैं और हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ। कलाम मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ लीजिए, 12 बाब, मुकाशफा 12 बाब, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10। क्या लिखा है उसमें? फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। क्या लिखा है? जो रात और दिन हम पर इल्जाम लगाता है। घरों में सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो सो जाते हैं पर शैतान जाग रहा है। हम सोए हुए हैं पर शैतान जाग रहा है और वो हमें अक्यूज कर रहा है। हमारे ख्यालात में भी हमें अक्यूज कर रहा है, हमारी सोचों को अक्यूज कर रहा है। हमें बता रहा है बीवी के ख्वाबों में खामद आ रहा है और बुरे अंदाज में आ रहा है कि वो मेरे साथ बहुत बुरा है, और एक दूसरे के खिलाफ सुबह उठते हैं तो ऐसे जैसे वो पूछते चाय पीनी? नहीं, तेरा खून पीना है। So sometimes we behave like that. इतनी एरोगेंसी हमारे अंदर होती है क्योंकि accusers इतने बढ़ चुके होते हैं कि we sleep with our enemies. मियाँ बीवी के लिए किसी ने कहा कि ये कोल्ड वार चलती रहती है और ब्लास्ट होता है डाइवोर्स के ऊपर। ये कोल्ड वार चलती रहती है और मियाँ बीवी रहते भी हैं लेकिन इस रिश्ते को एंजॉय नहीं करते। यीशु का तो ये प्लान नहीं था। उसने तो क्या कहा था? खुदा ने फलो, बढ़ो और जमीन को मामूरो। यहां पर तो किसी ऐसी बात का जिक्र ही नहीं, यहां पर तो खुशी का जिक्र है। एंजॉय योर रिलेशनशिप। ये मददगार जो मैंने तुझे दिया है, एंजॉय योर फेलोशिप। लेकिन हम इसको करते नहीं हैं क्योंकि एक्यूजर है जो जागता रहता है और हम उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर जब आपके दिल में बुरे ख्यालात आते हैं एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ,
اور بچوں کے اپنے ماں باپ کے لیے، تو یہ یاد رکھیں یہ آپ نہیں، ایک شخص ہے جو آپ کے گھر کو توڑنا چاہتا ہے، وہ کوئی انسان نہیں. کیونکہ ہماری لڑائی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں. وہ اکیوزر ہے اور وہ اکیوز کرتا رہے گا، وہ آخری حد تک کوشش کرے گا ہمارے ریلیشن شپ کو توڑ ڈالے. اور بہت دفعہ بہت سارے میاں بیوی اس دنیا میں اس کا شکار بھی ہوئے. ہمیں بہت افسوس ہے، اور جب ان کو یاد آتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے، تب عمر اور وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. میں ایک دن سوچ رہا تھا، احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب گناہ کریں تو ہمیں کون کون سی قربانیاں گزرانی ہے. بک آف لیویٹیکس، یو گو اینڈ اسٹڈی، یو ول سی ہاؤ ڈیفیکلٹ واز کہ آپ کو سلویشن ملتی، لیکن خدا نے سلویشن انعام میں دے دی ہمیں. اگر ہم اس وقت کے دور میں رہتے ہم بچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن خدا نے ہمیں سلویشن دے دی. تو کلام مقدس میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ کتنی دفعہ ہم ایکیوز کرتے رہتے ہیں، پرانی باتیں یاد کر کے اپنے آج کے دن کو ضائع کرتے ہیں. میرے عزیزو، اگر یسوع، ہم پرفیکٹ نہیں تھے جب یسوع اس دنیا میں آیا، لکھا ہے، اور جب ہم گنہگار ہی تھے تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا. پرفیکٹ نہیں تھے، کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے سوائے خداوند یسوع مسیح کے. میاں میں اور بیوی میں اور بچوں میں کوئی نہ کوئی مشکل ضرور ہوگی، کمزوری ضرور ہوگی. پرفیکٹ صرف یسوع ہے. اگر یسوع ہماری زندگی میں آتا ہے، وہ ہمیں کامل بنا سکتا ہے، وہ ہمیں ایک دوسرے کے قابل بنا سکتا ہے. کلام مقدس میں جان چیپٹر 15 ورس 8 to 10 اگر پڑھیں تو لکھا ہے، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل. جو میاں بیوی یسوع کے ساتھ قائم ہیں وہی پھل لا سکتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی یسوع کے ساتھ نہیں چل رہے، ان کے گھروں میں خوبصورتی تو ہوگی، ڈیکوریشن ہوگی، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، بڑے بڑے گھر ہوں گے، سکون نہیں ہوگا. برانڈ نیم کپڑے انہوں نے ضرور پہنے ہوں گے، خوشی نہیں ہوگی. بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے جو ہے وہ لوگوں کو ملنے کی کوشش کریں گے اور اپنی پرسٹیج کو دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن خوشی نہیں ہے، ایک دن بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ یسوع نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل. جو خاندان یسوع میں قائم رہتا ہے، if you abide in Jesus Christ you will be fruitful. اور ہسبینڈز کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی بیوی سے ایسے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور اپنی جان اس کے لیے دے دی. کیسی محبت تھی، ہم تو چھوٹی سی بات نہیں برداشت کر سکتے. کیسی محبت ہے جو ہم کرتے ہیں. اور بیویوں کے لیے کہا گیا ہے کیسے اپنے خاوند کی عزت کریں جیسے خدا کی. کیسی عزت کا درجہ ہسبینڈ کو دیا گیا ہے. ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں ہم ایک ہیں، میری سیلری تم سے زیادہ ہے اس لیے بات نہیں کرنی. You know, we talk like this. No. خداوند نے فیملی کو یسوع، فیملی کا جو ہیڈ ہے وہ یسوع ہے، اور اس کے بعد ہسبینڈ ہے، اس کے بعد بیوی ہے، اور پھر بچے ہیں. میاں بیوی ایک ہیں. کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ہاتھ، کیا میں اس ہاتھ میں، میں نے اس ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے، اگر میرا یہ ہاتھ کہے پاجی تسی یہ کیوں نہیں پائی، یہ بھی پاؤ، میرے ہاتھ ہی لڑتے رہے ہر وقت ہے جی، اس میں بھی ڈالو، یہ انگوٹھی اس میں ڈالو، میں خوبصورت لگنا چاہتا ہوں. اگر ہم ایسا ہو بدن تو کیسا لگے گا؟ کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو میاں بیوی کو تو ایک بدن کہا گیا ہے. They are one body. جب شادی ہوتی ہے تو ہم کو دو نظر آتے ہیں، خداوند ان کو ایک دیکھتا ہے. خداوند کی نگاہ میں وہ ایک ہوتے ہیں. نام چاہے فرق ہو لیکن خداوند کی نگاہ میں وہ باڈی کا حصہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ایسی فیملی
डेवलप हो हमारे ख़ानदानों में, तो हमें यस्सु को अपने घरानों में दर्जा देना है। नूह ने जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था सब किया। वहां पर पोर्शन नहीं लिखा कि कुछ किया, वहां पर लिखा है सब किया। तो शादी के अंदर जब जो वादे किए होते हैं वो सब निभाने चाहिए, उसका पोर्शन नहीं, उसका एक हिस्सा नहीं, हमें हर पोर्शन को अहमियत देनी है। और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हम अगर गॉडली फैमिली को रखना चाहते हैं तो नूह के कैरेक्टर को देखें। नूह का कैरेक्टर क्या था कि वो इंसाफ उसके अंदर था, वो परफेक्ट था, वो खुदा के साथ साथ चलता था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा की निगाह में उसे फेवर मिली। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि खुदा ने जब खानदान को इन्वेंट किया, और अगर आप जेनेसिस चैप्टर 7 पिछली आयत में देखें तो लिखा है खुदा ने इंसान को देखा और वो दिल में गम किया। क्या लिखा है? दिल में, पढ़ लीजिएगा इसी 6 चैप्टर में कलाम में क्या लिखा है? दिल में गम किया और मलाउल हुआ, गम किया, अफसुर्दा हुआ। ये खानदान जो मैंने पैदा किया था, ये जो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, ये जो एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, ऐसा खानदान मैंने नहीं बनाया था। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैम। और फिर एक शख्स उसे नजर आया, और वो कौन था? नूह, जिसका घराना परफेक्ट। और लिखा है नूह खुदा की निगाह में मकबूल ठहरा। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी, क्योंकि कामिल सिर्फ यस्सु है, लेकिन उसके अंदर वो रोज खुदा के साथ चलता था। और फिर खुदा ने जो उसे कहा उसने सब पर अमल किया, सब बातों पर अमल किया। और उसके साथ उसके बच्चों का कैरेक्टर देखें। उस वक्त जमीन पर मींह नहीं बरसा था, कभी बारिश ही नहीं हुई थी। खुदा ने उन्हें कहा कि एक कश्ती बनाना, और जब कश्ती बनाने को कहा गया तो बच्चे अपने बाप को कह सकते थे कि हमारा बाप सत्या गया है, इसे समझ नहीं आती कि बारिश क्या होती है, हमने तो कभी बारिश को देखा ही नहीं। लेकिन उन्होंने अपने बाप के और मां के हुक्म को माना। यह है ओबीडियंस, टोटल ओबीडियंस, जिसमें कोई रीजनिंग नहीं है बच्चों के लिए कि बाप ने जो कहा। बच्चे आजकल तो इलेक्ट्रिक चीजें हैं, लेकिन उस वक्त चीजें आसान नहीं थी। आर्क बनाना आसान नहीं था, नेल बनाना आसान नहीं था, लकड़ी काटना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों ने ओबे किया। यह है ओबीडियंस, टोटल ओबीडियंस। और नूह ने भी बारिश नहीं देखी थी, उसने भी ओबे किया। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम खुदा की फेवर लेने के लिए टोटल ओबीडियंस कहें। चंद एक बातों को नहीं सिर्फ सोचें। चंद एक बातों को जब हम सोचेंगे तो हमारी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी। आज कलाम मुकद्दस में मैं नूह की एक गलती को देख रहा था, और वहां पर लिखा है नूह ड्रंक हुआ, और ड्रंक होकर वो लेट गया, और वहां पर बरहनहा हो गया, उसके कपड़े उतर गए, और उसे नहीं पता था कि ऐसा हुआ है। और वहां पर लिखा है छोटा बेटा उसने उस पर मजाक किया, उसको बच्चे की या बाप की। अगर बाप ड्रंक ना होता तो बच्चा लानत के अंदर ना आता। मां बाप की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। हमारी कई गलतियां मियां बीवी की हमारे बच्चे भुगतते हैं, मां बाप की सजा बच्चे भी भुगतते हैं। कलाम मुकद्दस में साफ यहां पर लिखा है our sin not only affect us but they have negative influence on these around us। जो हमारे दिल में होता है हम कह देते हैं, तो जब हम दुआ करते हैं हमारे बच्चों के सामने आता है नहीं नहीं ये रयाकारी हो रही है, असली बंदा कोई और है। अभी निकलेगा असली बंदा जब गुस्सा आएगा, तो इसके अंदर से एक भेड़िया नमूदार होगा। हम अपने बच्चों के सामने अपने आप को, अपने कपड़े उतार देते हैं और वो हमारी असलियत देखते हैं, और हमारी उस असलियत की वजह से वो अंडर कर्स चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आज आपसे,
कि आइए हम एक मिसाली घराना बने, जो यशुआ ने कहा, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात। हम तो खुदावंद अपने खुदा की ही परस्तिश, जिसमें बच्चे भी, माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या होती है? कि हमारे बच्चे हमारे ओबीडियंट रहें। दुनिया के खराब तरीन पेरेंट्स को भी मैंने देखा है कि वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे ताबे हों। मैं उन्हें कहता हूं, जिसने पैदा किया तुम्हें, तुम उसके ताबे थे? If you are not obedient to him, how you expect कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे obedient, तुम्हारे ताबे हो सके? अगर आप चाहते हैं आपके घराने के ऊपर यीशु का हाथ रहे, तो पहला क्या करना है? यीशु को अपना मीडिएटर बनाना और ऐसा घराना बनाना है, और फिर आप देखेंगे कि कैसी बरकत आएगी, कैसी खुशी आएगी, और सब बातों में हम जो है वो खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आइए हम अपने एटीट्यूड को बदलें। हमारा रवैया जब बदलेगा तो चीजें बदल जाएंगी। आइए हम एक दूसरे को माफ करें। मेहरबान बाप, तू नहायत ही मेहरबान बाप है, और तेरा शुक्र करते हैं कि तू तन्हा को लेता, उसे ख़ानदान बनाता और उसको जोड़ता है और बरकत देता है। आज के इस दिन के लिए जो तूने मौका दिया कि पूरी दुनिया में इस बड़ी खुशी को सेलिब्रेट किया जाए, कि तूने खुदावंद लोगों को जोड़ा, ख़ानदान बनाए, तूने जोड़ों को खुदावंद एक दूसरे के साथ जोड़ा। तेरा शुक्र करते हैं, तूने इंसान की ज़रूरतों को महसूस किया और उसको साथी बख्शे। आज हम दोनों मिलकर इन देखने वाले सब अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, अगर इस वक्त कोई भी अजीज़ जो इस प्रोग्राम को देख रहा है वो तन्हा है, उसका साथी तुझ में सो गया, खुदावंद तू उसको बड़ी तसल्ली और इत्मीनान दे, और खुदावंद तू खुद उसके साथ है, तू उसको प्यार करता है, क्योंकि तू हमारा बाप है, हमारा साथी है, हमारा हर रिश्ता तेरे साथ है। इसी तरह दुआ करती हूँ वो अजीज़ जिनके ख़ानदान शायद आज उनके पास नहीं, वो दूर हैं, खुदावंद तू उनकी भी तन्हाई में उनका साथी है, और तू खुदावंद उनको महफूज रख, ताकि जब वक्त मुकर्रर हो तो वो अपने ख़ानदान को देख सकें। तेरा शुक्र करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए, बख्श दे कि जो जोड़े किसी तरह से खुदावंद किसी ऐसी बात का शिकार हैं जो उनको एक दूसरे से अलहदा कर रहे हैं, जो शैतान के खुदावंद शिकंजे में आ गए और अपने ख़ानदानों को तबाह कर रहे हैं, आज उनके दिलों को और जहनों को झंझोड़, ताकि इब्लीस काम ना कर सके, बल्कि ख़ानदान एक दूसरे को मुआफ़ कर सकें और एक दूसरे के साथ फिर से पूरी खुशी के साथ और साफ दिली के साथ ज़िंदगी को बसर कर सकें। देखने वाले सब अजीज़ों को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।